Masih bersama kami di Presisi Pagi. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Jumat 10 Mei 2024 mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Resolusi ini juga merekomendasikan Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan keanggotaan Palestina. Sementara Israel bereaksi keras terhadap resolusi itu. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Dalam sidang Jumat, Majelis Umum PBB meloloskan resolusi yang merekomendasikan Palestina untuk jadi negara anggotanya. In favor 143, against 9, abstentions 25. Palestina yang berstatus sebagai pengamat permanen non-anggota sejak 2012 menyambut baik resolusi Majelis Umum ini. A yes vote is a vote for Palestinian existence. It is not against any state, but it is against the attempts to deprive us of our state. That is why the Israeli government is so opposed to it, because they oppose our independence and the two-state solution altogether. Namun ini mendapat respon keras dari Israel. You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing, shredding the UN Charter. Shame on you. Resolusi Majelis Umum PBB tidak otomatis menjadikan Palestina sebagai negara anggota, karena perlu persetujuan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB pada April lalu juga gagal menyepakati resolusi serupa akibat veto dari Amerika Serikat. Amerika Serikat menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara, namun tidak melalui resolusi PBB. AS menegaskan tetap mendukung kenegaraan Palestina. Our vote does not reflect opposition to Palestinian statehood. We have been very clear that we support it and seek to advance it meaningfully. Instead, it is an acknowledgement that statehood will come only from a process that involves direct negotiations between the parties. Sementara Britania Raya menilai krisis harus diselesaikan dengan kesepakatan di Gaza. The fastest way to end the conflict is to secure a deal which gets the hostages out and allows for a pause in the fighting in Gaza. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan Randy Wicaksana, VOA. Палестина должна стать полноправным членом ООН, содержащую. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengancam akan menghentikan pengiriman sejumlah senjata ke Israel jika Tel Aviv meneruskan serangan berskala besar ke Arafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina berlindung. Sebelumnya, Amerika Serikat menunda pengiriman amunisi ke Israel untuk menekan niat Israel menguasai Arafah. Berikut kita simak laporan Yuni Salim dari VOA. Amerika Serikat memperingatkan Israel bahwa serangan habis-habisan ke Rafah, benteng besar militan Hamas, hanya akan memberikan kemenangan strategis kepada Hamas. We've talked about this before, that a major military operation in Rafah would further weaken Israel's standing in the world, would further create distance from its partners in the region, who actually share Israel's goal of seeing Hamas defeated and want to see Hamas replaced with different governance structure in Gaza. Sebelumnya, Presiden Joe Biden dalam wawancaranya dengan TV Amerika Serikat CNN mengancam akan menghentikan lebih banyak bantuan militer ke Israel jika Israel meneruskan operasi di Rafah, kota tempat lebih dari 1 juta warga sipil berlindung. So it seems like the Biden administration is putting restrictions on the bombs and munitions which have been used in the most egregious plausible violations of international humanitarian law, while wanting to keep space for the transfer of other munitions. Rencana penundaan itu muncul pada bulan April ketika Israel tampaknya semakin dekat dengan keputusannya untuk melakukan operasi darat di Rafah. Pemerintah Biden memutuskan untuk menghentikan sementara transfer amunisi minggu lalu, termasuk 1.800 bom seberat sekitar 1 ton dan 1.700 bom berbobot sekitar 1/4 ton. Amerika Serikat khawatir bahan peledak berkekuatan besar ini akan menimbulkan kerusakan sangat besar jika digunakan di lingkungan yang padat.
Langkah Biden mendapat dukungan positif dari anggota Kongres kubu Partai Demokrat, tapi mengundang kritik tajam dari partai oposisi. You want to micromanage the war? You know, we dropped 2 atomic bombs on the Japanese after Pearl Harbor. Did anybody in America really worry about that? Sementara kelompok advokasi kemanusiaan masih ragu akan keseriusan Biden. The question is whether the Biden administration will meaningfully restrain them. And I think that, that the answer to that is not clear, but that is why groups like ours and many on this call are pushing so hard for serious action on weapons transfers. Analis berharap manuver Biden untuk menahan senjata bisa menjadi langkah awal untuk mempengaruhi keputusan Israel, sesuai suara mayoritas warga Amerika Serikat. They really want to make the world and make Americans feel like they're doing the best they can, the hardest they can to get a ceasefire and everything. But, it really does seem to be for show. I mean, how we've seen Eisenhower, Nixon, and Carter, and Reagan, and Obama, have all stopped Israeli military offensives when they think they've gone too far by threatening to withhold military aid, but Biden has refused to do that. Menurut Zuns, meski tujuan jangka pendeknya adalah untuk mencegah serangan besar-besaran Israel di Gaza, hal ini juga bisa menjadi sinyal bahwa Israel tidak dapat lagi mengandalkan dukungan tanpa syarat dari Amerika Serikat. Ini dapat meningkatkan tekanan pada Netanyahu untuk menerima perjanjian gencatan senjata. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Tetap bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.